তুমি আমার ভিডিও দেখছো, তোমারও ভিডিও দেখার সুযোগ করে দাও। কিভাবে? সুন্দর একটা কমেন্ট করে। তুমি আমার ভিডিও দেখছো, তোমারও ভিডিও দেখার সুযোগ করে দাও। কিভাবে? লাহে লাহে বুকুত মৰম বাঢ়িছে যে তোমালৈ অভিমানী। जब से चाहा तुमको, जब से चाहा तुमको। ऐसे क्या देख रही हो? चुम्मा दोगी क्या? वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं, ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया।